अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। तो इब्राहिम मसरूफियत बहुत ज़्यादा है, पब्लिक इंटरेस्ट के मैटर, बाकी सियासी जो बातें मैं करता हूँ और वो काफ़ी चीज़ें सच साबित हो रही हैं। अब तो कोई डाउट रहा नहीं किया। कल अफ्तारी थी दो जगह बहुत अहम। आज़म शवाती साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत थी वहाँ मौजूद थी और बहुत सी गुफ्तगू हुई। मैंने बड़ी बातें बड़ी वजाहत। अच्छा, जो आज गुफ्तगू करने वाली है ना यूएई या बाकी ममालिक के लिए, यानी देखें ना ये जंग इनके अपने गले पड़ गई। यानी ये मुसलमान ममालिक को ये सोचना चाहिए ना, यानी अल्टीमेटली बेनिफिशियरी कोई और है इसका, और उसकी वजह से उनके लिए हालात कायम। इनको ये सोचने की ज़रूरत है। इस बात को मैं बार बार दोहराता रहता हूँ। फिर आपको पता है वो गल्फ स्ट्रीम जहाज़ जो है वो भाई जहाज़ की गल करता पे यार, जरा बड़ा वड्डा जहाज़ देता है इन्होंने। मेरा एक प्रोग्राम बड़ा वायरल हुआ लाहौर रंग न्यूज़ के ऊपर वो चुटकुले और मज़ेदार सा प्रोग्राम था, उस पर हुई। और लाहौर हाई कोर्ट में बड़ी ज़बरदस्त मामला जो है ना, ठीक है ना जी, और ये भी हो गया। और वफाकी आनी अदालत इस्लामाबाद से निकल के अब शहरों में फैल गई। अच्छा, किन किन शहरों में गई है ज़रा उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। अच्छा, वो मौजूद रहा। मैंने उन्हें बड़ी वजाहत के साथ कहा, मैंने कहा जून से पहले इमरान खान बाहर होंगे, मुशर्रफ बीबी साहब पहले आएंगी और खान साहब। और मैंने ये तो अप्रैल से कह रहा हूँ यार, पिछले अप्रैल से मैं कह रहा हूँ कि सितंबर होगा, नवंबर के बाद हालात तब्दील होंगे। आप बताते चले चीज़ें सारी। आजकल सारी अदालतें जाग गई हैं, अदालतों ने नोटिस भी लेना शुरू कर दिया है, अदालतें अपना एतराज़ तो है, लेकिन इस तरह की फिक्सेशन जो है ना ये बता रही है जो मैं बात कह रहा हूँ। बाकी आपको पता है इस्लामाबाद में बहुत ही अहम मीटिंग जारी है। एक और ख़बर है मेरे पास तफसीली बात में, साउथ पंजाब में क्या हो, यानी पाकिस्तानी तारीख की शायद करप्ट तरीन पंजाब गवर्नमेंट रही है ये। इतनी करप्शन, अजब करप्शन की गजब कहानियां सामने आनी है आपके साथ। मैं तो आपको पता है मैंने तो बहुत सी चीज़ें लिखी हैं। अभी लेटेस्ट जो आज मैं काम कर रहा हूँ वो सुथरा पंजाब पे, बड़ी मेहनत की है उस पर, और काफ़ी डिटेलें और डाटा मैंने इकट्ठा किया, तफसील में आपके साथ शेयर करूँगा। आज लाहौर हाईकोर्ट में दो अहम दरखास्तें मैंने दायर की हैं और वो दोनों दरखास्तें बहुत अहम हैं, ठीक है ना जी। दोनों की दोनों अगर दरखास्तें आप देखिए तो वो बहुत अहम है। उन दरखास्तों को सामने रख के मैं तो चीज़ों में लेके आता हूँ। सबसे पहली बात तो मैंने जो दरखास्त दायर की है कि आपको पता है बसंत पे पाबंदी थी, पटिशन में मुतफरक दरखास्त एक मैंने दायर की है। और पतंगबाजी का वो पता सिलसिला तो जारी है, शहरियों से ज़िंदगी दाव पे लगी हुई हैं। केमिकल डोर और पतंगों की जब्त यानी सीज़ किया है, वो कहाँ है ज़रा डाटा? जितनी FIR ने कितनों को पकड़ा, कितनों को सजाएं दी, डाटा तो लेके आए ना सारे। यहाँ बैठ के आपने अपनी शौक की खातर 17 कुर्बानियां दे दी, 17 लोग मरे हैं इसमें, जख्मी कितने होंगे वो अलग बात है। जरा ये भी तो बताए ना वो सारा कुछ कहाँ पड़ा है, हमें भी तो पता चले ना कहाँ है ये सारी दरखास्त। अभी बहरहाल लाहौर हाईकोर्ट जो है वो शायद कुछ चीज़ें कबूल नहीं की उन्होंने, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि पीर वाले दिन नहीं तो मंगल वाले दिन समाज ज़रूर हो। इस तरह दूसरा बड़ा अहम है वो मामला है, हामिद मीर ने बड़ी ज़बरदस्त ट्वीट की और वो खुले मेन हॉल्स के बारे में और अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की दरखास्त मैंने दायर की है। पंजाब हुकूमत और वास्ता वगैरह इसमें ऑलरेडी फरीक हैं। और जनवरी 2026 में खुले मेन होल्स के बाइस जो हैं 7 हादसात में 4 अफराद जाँ बाक हो गए। गुज़श्ता 6 बरसों में पंजाब में 100 से ज़ायद वाक़यात हुए, 29 अमवात और 65 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए। हर साल 10,000 से ज़्यादा ढक्कन चोरी या टूट फूट शिकार होते हैं। खुले मेन होल जो बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है यार, जिम्मेदारों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, ना खुद ना हिफाजती इंतजाम है, ना कोई एहतसाबी निज़ाम मौजूद है। हामिद मीर साहब की ट्वीट बड़ी ज़बरदस्त है, मैंने ट्वीट भी रीट्वीट भी किया, लेकिन मैं इस सारे मामलों को अब लेके आ गया हूँ हाई कोर्ट के सामने। फिर मामला बड़ा अहम है, वो गल्फ स्ट्रीट जो आज इतने दिन बाद आके बताया जी वियना में जहाज़ ठीक होने गया है। वो इतने दिन से 8 मार्च से पूछ रहे हैं और आज आकर 13 मार्च तक अब आगे जब, और डिस्क्लोजर भी पूरा डिस्क्लोजर देना, आप पूरा डिस्क्लोजर दे क्या हुआ था जहाज को। अभी नया जहाज लिया आपने, नया जहाज जब आपने खरीदा पूरी मेंटेनेंस होके आती है, पूरा घंटे पूरे करता है। अब हमसे कहानियां मत छुपाएं आप इस तरह की, ठीक है ना जी। मैं नैब को बार बार इन्वॉल्व कर रहा हूँ इस सारे मामले में, ठीक है ना जी। और मैं साहब मेरा एक नुकता नज़र है, मैं आज एलेज कर रहा हूँ कि गल्फ स्ट्रीम तो भाई ना कवायद की खिलाफ वर्जी के खिलाफ खरीदा गया, ओपन बिडिंग के बगैर जहाज प्रोक्योरमेंट रूल्स की खिलाफ वर्जी है। और गैर मुल्की पायलट की जो तनख्वाहें हैं 38,000 और 32,000 डॉलर है। 4 माह में पायलट की तनख्वाह में 5 स्टार राइज पर तकरीबन 18 करोड़ रुपया खर्च हो चुका हुआ है। पंजाब के खजाने पर तकरीबन 45 से 80 करोड़ रुपए तक का बोझ पड़ेगा। नैब को मैंने कहा फॉरेंसिक ऑडिट कराएं, चीज़ें ले आएं, तमाम रिकॉर्ड पाकिस्तान पर पंजाब प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी की वेबसाइट पर डालें, चीज़ें क्या
اور ابھی فی الحال اس لگژری جہاز کو آپریشن کرنے سے روکا جائے. یہ تو میں کہتا رہتا ہوں نا, میرا تو کام یہی ہے نا کہ یہ ساری چیزیں میں اٹھا کر لاؤں اور آپ لوگوں تک بتا سکوں, آپ سمجھ سکیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہمیں کہاں کرنا ہے. ٹھیک ہے نا جی, ہمیں سوچنا ہے ان چیزوں کو. ہم جب سوچیں گے ان چیزوں کو تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ کیا کچھ ہو رہا ہے, کتنا ظلم اور زیادتی ہے اس سارے نظام کے تحت. آگے لے چلتے ہیں آپ کو. متحدہ عرب امارات کے لیے بڑی تکلیف سے بات ہو رہی ہے وہ, اور اچھی چیز نہیں ہے. میں یہی تو کہوں گا, میں اور کیا کہوں گا آپ کے سامنے, کہ آپ اس طرح اگر کریں گے چیزیں تو یہ ٹھیک نہیں ہو سکیں گی نا. امریکی اثاثوں جو ہے نا بتایا ہی جا رہا ہے کہ وہاں ڈرون پر جو اطلاعات ہیں آ رہی ہیں, اور ایرانی سرکاری خبرسان ٹی وی جو ہے نا نتیجے سے متعلق تنصیبہ کو شدید نقصان پہنچا. وہ ایران کا جو کہنا ہے کہ وہ مسلم ممالک پہ حملہ نہیں کر رہا, وہاں جو امریکی تنصیبات یا جو کہ چیزیں ہیں ان کو نتاجا ہو رہا ہے, اور کئی جگہ پر آگ لگنے کی خبریں آ رہی ہیں. صورتحال کا جائزہ لیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا جی. اور یہ چند روز قبل بھی یہ خبر آپ کے سامنے آئی تھی میڈیا رپورٹ میں کہ ممکن ہے کہ ایران سے پہلے سعودی عرب خود کو ایٹمی طاقت قرار دے دے, اور اس پر بہت مختلف سوالات اٹھے تھے. خاص طور پر اگر ایران امریکی بیسز اور اثاثوں کو نشانات بنا رہے تو سعودی عرب میں اس کا تشویش کیوں پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے نا جی. جبکہ ایران کا موقع یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ حملے ایران عرب ممالک پر نہیں بلکہ ان کے امریکی مفادات اور اس اثاثوں پر تفصیل اس پر یہ سارا معاملہ کر رہا ہے. اور اسی تناظر پر یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ سعودی ولی عہد نے وزیر اعظم شہباز شریف سعودی عرب اس لیے طلب کیا تھا تاکہ یقین دہانی حاصل کی جائے کہ اگر ایران کے خلاف کوئی رد عمل سامنے آتا ہے تو پاکستان اور سعودی عرب کے ساتھ کھڑا ہوگا. دیکھیں, ہمیں اپنی لڑائیوں میں جو کچھ حالات بن رہے ہیں, جس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں, ہمیں ان میں الجھنا تو نہیں ہے, لیکن نازک موقع ہے. OIC کا اجلاس بلائیں, وہ بیٹھے سارے مسئلے پہ, مسلمانوں کو ایک پیج کے اوپر لے کے آئے. اب امریکہ کو تو پسپائی ایک طرح سے ملی ہے نا, ایران پہ حملہ کر کے مسلمان ملک پہ کیا کیا اس نے, کیا. ہمیں سوچنا ہے ان چیزوں کو. ہم جب سوچیں گے ان چیزوں کو تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ کیا کچھ ہو رہا ہے, کتنا ظلم اور زیادتی ہے اس سارے نظام کے تحت. آگے لے چلتے ہیں آپ کو. متحدہ عرب امارات کے لیے بڑی تکلیف سے بات ہو رہی ہے وہ, اور اچھی چیز نہیں ہے. میں یہی تو کہوں گا, میں اور کیا کہوں گا آپ کے سامنے, کہ آپ اس طرح اگر کریں گے چیزیں تو یہ ٹھیک نہیں ہو سکیں گی نا. امریکی اثاثوں جو ہے نا بتایا ہی جا رہا ہے کہ وہاں ڈرون پر جو اطلاعات ہیں آ رہی ہیں, اور ایرانی سرکاری خبرسان ٹی وی جو ہے نا نتیجے سے متعلق تنصیبہ کو شدید نقصان پہنچا. وہ ایران کا جو کہنا ہے کہ وہ مسلم ممالک پہ حملہ نہیں کر رہا, وہاں جو امریکی تنصیبات یا جو کہ چیزیں ہیں ان کو نتاجا ہو رہا ہے, اور کئی جگہ پر آگ لگنے کی خبریں آ رہی ہیں. صورتحال کا جائزہ لیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا جی. اور یہ چند روز قبل بھی یہ خبر آپ کے سامنے آئی تھی میڈیا رپورٹ میں کہ ممکن ہے کہ ایران سے پہلے سعودی عرب خود کو ایٹمی طاقت قرار دے دے, اور اس پر بہت مختلف سوالات اٹھے تھے. خاص طور پر اگر ایران امریکی بیسز اور اثاثوں کو نشانات بنا رہے تو سعودی عرب میں اس کا تشویش کیوں پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے نا جی. جبکہ ایران کا موقع یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ حملے ایران عرب ممالک پر نہیں بلکہ ان کے امریکی مفادات اور اس اثاثوں پر تفصیل اس پر یہ سارا معاملہ کر رہا ہے. اور اسی تناظر پر یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ سعودی ولی عہد نے وزیر اعظم شہباز شریف سعودی عرب اس لیے طلب کیا تھا تاکہ یقین دہانی حاصل کی جائے کہ اگر ایران کے خلاف کوئی رد عمل سامنے آتا ہے تو پاکستان اور سعودی عرب کے ساتھ کھڑا ہوگا. دیکھیں, ہمیں اپنی لڑائیوں میں جو کچھ حالات بن رہے ہیں, جس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں, ہمیں ان میں الجھنا تو نہیں ہے, لیکن نازک موقع ہے. OIC کا اجلاس بلائیں, وہ بیٹھے سارے مسئلے پہ, مسلمانوں کو ایک پیج کے اوپر لے کے آئے. اب امریکہ کو تو پسپائی ایک طرح سے ملی ہے نا, ایران پہ حملہ کر کے مسلمان ملک پہ کیا کیا اس نے, کیا بگاڑا ہے اس کا, ہے بتائے نا ذرا, ایران کیا بگاڑا ہے اس کا. لیکن یہاں تو بھائی ظلم اور زیادتی تو ہو رہی ہے, اور یہ ہو رہی ہے, ہونی نہیں چاہیے اس طرح سے. لیکن یہ مذاق ہے یہ سارا نظام جس طرح سے لے کر چل رہا ہے. اور آج کل کوئی جو ہے نا اسرائیل کو فیور کرنے کے لیے آ گئے ہیں, لڑائی سے کیا فائدہ ہے, اتنا کچھ کر کے کر رہے ہیں, آئیں صلح کر لیں. پھر انہیں وہ پڑھانی پڑتی ہے جناب, سورہ مائدہ 51 نمبر آیت پڑھانی پڑتی ہے. میں ذرا کوشش کروں گا کہ وہ سارا وہ آیت میں بتا بھی دوں, بلکہ وہ بشر زیدی نے کہا تو اسے میں نے کہا اے ایمان والو, یہود و نصارہ کو اپنے قریبی دوست اور سرپرست نہ بناؤ, وہ آپس میں دوسرے کے دوست ہے, اور تمہیں سے جو کوئی ان سے دوستی کرے گا وہ نہیں میں سے ہوگا. بے شک اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. کوشش کروں گا یہ بیک گراؤنڈ پہ چل جائے, آپ کو اندازہ ہو جائے. ہم نے تو بڑا سیدھا سا جواب دیا تھا ان کو, ہم نے تو کوئی ایسی بات کہی نہیں. یعنی وہ ان کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے نا, جو مرضی یہ کہیں, جس طرح سے مرضی چیزوں کو لے کے جائیں, ان کو روکا تو نہیں جا سکتا نا. یہ ان کا طریقہ کار ہے, طریقہ واردات ہے, جو مرضی آپ کہیں. لیکن یہ
नुकसान जिसका हो रहा है, सोचना तो वो है ना कि इस सारे मामले में नुकसान किसका हो रहा है। और आखिरी बात की तरफ चलते हैं। वफाकी आईनी अदालत जो है इस्लामाबाद का दीगर रजिस्ट्रियों में मुकदमात की समाअत शुरू करने जा रही है और 2 हफ्तों की कॉल लिस्ट जारी कर दी है। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस अली बाकर नजफी पर 2 रुकनी बेंच 16 से 19 मार्च तक केसेस की समाअत करेगा, ठीक है ना। जबकि चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन साहब की सरबराही में जस्टिस आमिर फारूक और मुश्तमिल बेंच जो है वो 23 से 26 मार्च तक, यानी ये जो अगला हफ्ता आ रहा है उस हफ्ते में भी और उसे अगले हफ्ते में भी वफाकी आईनी अदालत जो है वो लाहौर में डेरे लगाएगी। और वैसे आइन की तशरीह, हाँ अब तो सारे ही तो जा रहे हैं, और कुछ सर्विस के मैटर भी जा रहे हैं और बहुत से, यानी वो जो बताया जा रहा है, फिर आपको पता है नैब वाला मामला भी, जो नैब ने जो तरामीम की है वो मामला भी उठा, वो इधर ही तो ले आए हैं ना यार। ये इधर ही, यानी जो कहा गया था बड़ा, तो अब हमारी अदालत हमारी मर्जी, अब कोई इस तरह की बातें तो अब सारी हो रही है ना इस निज़ाम के ऊपर। इस निज़ाम पे तो बातें होंगी, और याद रखिएगा ये निज़ाम जो है इस तरह नहीं चल सकता। बहुत से लोग तो निज़ामदीन पता नहीं क्या क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करते रहे, मैं उन चीज़ों में नहीं पढ़ने वाला, मैं तो सच्चाई हकायक आपके सामने रख रहे हैं। वफाकी आईनी अदालत ने अभी तक कुछ सू मोटो तो ले, को बताए तो सही ना कि मैं ये कर रही हूँ, यार ये पुलिस मुकाबलों वाला मामला उठाए तो सही ना, उठाए तो सही, फिर होगे ना, फिर पता चलेगा कि वाकई आप चीज़ों को आगे लेके चल रहे हैं। अभी तो फिलहाल बातें ही हैं, बातें, दैट्स ऑल। इन बातों के अलावा हमें तो और कुछ समझ नहीं आ रहा, हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा, हम तो सारे मामला को, ठीक है ना जी, हालात और वाक़यात नज़र आते रहते हैं। इजाज़त चाहता हूँ, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।